Bonsoir, nous sommes le collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité. On manifeste pour sauver nos enfants et tous les enfants. Apparemment, ce phénomène de pédocriminalité ou de l'impunité des pédocriminels, le trafic des services sociaux, trafic d'enfants et services sociaux avec les détournements des fonds publics n'est pas juste un grand problème en France, mais aussi ça concerne plusieurs pays soi-disant développés. Donc on manifeste le 15 septembre 2025 à 14 h, place du Luxembourg à Bruxelles devant le Conseil européen. Venez nombreux pour sauver les enfants. We are the International Committee for the Abolition of Crimes Against Children, and we will be organizing a demonstration the 15th of September in Brussels in front of the European Parliament. What is the address? Place of Luxembourg in Brussels, the 15th of December at 2 p.m. And we urge all of you to come, everyone who's concerned against the crimes that are committed against children in France and all over the world, to come and to show their support and help us in this endeavor, which will take hopefully not as long as we think. You know, we just need the help of people to come and give us our support. Give us their support to the International Committee for the Abolition of Crimes Against Children, which are committed every day now. Children are stolen from their parents and sold to Child Protective Services, who make a business out of this. So this is a very serious fight that we're engaged in, and we urge as many people as possible to come and show their support. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Buongiorno a tutti, siamo il collettivo internazionale per l'abolizione della pedocriminalità, Pedoland, Pedoland global in tutto il mondo. Dobbiamo fermare questo Pedoland global in tutto il mondo al più presto. Saremo questo 15 settembre sulla piazza Luxembourg a Bruxelles alle 14 ore. Voilà. Venite a Bruxelles, dobbiamo fermare al più presto questo Pedoland per tutti i bambini e al più presto. In Italia, Francia, dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare per stoppare questo Pedoland globale. Grazie. Hola, el 18 de septiembre nosotros somos, no, es español, estoy hablando español, nosotros somos el colectivo para defender todos los niños contra la criminalidad, no sé cómo se dice. Entonces, el 19 de septiembre nos encontramos todos para la defensa internacional de los niños y esperamos ver mucha gente porque hoy en todas las naciones del mundo casi hay un tráfico de niños y nosotros queremos parar definitivamente el tráfico de los niños y los niños muy maltratados. Entonces ustedes vienen el 19 de septiembre a Bruxelles. Gracias por todo. Здравствуйте. Здравствуйте, мы интернациональный коллектив по борьбе против педокриминала, который всякого рода абьюза против детей, всякого рода насилия против детей, будь то физическое, психическое или сексуальное. Значит, наш коллектив интернациональный, и ситуация насчет трафика детей
во всех странах Европы сейчас, не только во Франции, но и во многих странах Европы, и не только Европы, очень криминально. И прежде всего инструмент, который используется для трафика детей, это социальная структура, то есть это государство. Забирать детей. Ah, il y a même l'AFP qui nous filme, c'est génial ça. Значит, нам запретили On est filmé par l'AFP que l'honneur. во Франции, и мы будем делать собрание, манифестацию в Брюсселе 15 сентября, 2 часа дня, площадь Люксембурга. Всех русскоговорящих людей, кто хочет присутствовать на этой манифестации. أقلق تربحتي مولاني ميكسن دريانسن دريانا توكسن دير بطل أقلقنا نتبني في ستيلاقي فرنسا مي غور الحال كو on زميران مانيفستي لاقي دونك فوالا انفعلا لو 15 15 دقوقوراكن سبتمبر بروكسل اون بلجيك نطالب اكوي مولاني ويكسن دريانسن اما سل قريب اما سل البعيد خاصي مولاني زمان تاع غعاونن دريانا توكسن ديال البطل تحرم من ذي مولانا نسن نطالب الغاشي نروح نتواصل بروكسل 15 سبتمبر كينا دريانا حوجن يفسنا حوجن صدنون يعلين اكي قرارن القبيلنا افوس بكفوس تاعكم تتفسوس الو الطلب عندكم ديك العنايه نون يودي زمانات دي يروحون اما سل قريب اما سل البعيد اما ذي مولاني مكسن دريانسن بركات وتقوى التالا اقلق ذاكينا صافي عامين نسحالها باقي يد الفاضر برا اما ذكي طيجه تكفور حاجه نكون نيك زمان اي عاون دريانا دريانا مذند كيسالك بس قاعده وناقينا من فرنسا دريانا توكسن دير بطل هناز فوالا تواغاضن هناز توثن زي اللي فاي اروان لاس نكون ذي مولاني دي فانا برا ارو رحت دات مانيفستي ميلنا افوس دكفوس تاعكم تاتسوس استد سواطاسيك العنايه فوالا. نحن الجمعية العالمية لحماية الأطفال من الاغتصاب ندعوكم للحضور للمظاهرة التي ستكون يوم 15 سبتمبر في لا بلاس لوكسمبورغ بروكسل. نتمنى حضور كل الأسر صغير كبير نساء رجال الكل مضرور بهذا الخطف الأطفال من الجمعية ديال الاجتماعية اللي يقولون لحماية الأطفال، ولكن الحقيقة هي لتدمير الأطفال وتدمير الأسر. نتمنى حضوركم لأن حضوركم سيكسر هذا. نتمنى أن يكون نظهر للأوروبيين بأن نحن العرب يد واحدة وأطفالنا وأطفالكم واحدة. اليوم نحن وغدا أنتم. من لم يحضر غدا سيندم لأنه غدا سيكون موضوع حتى له. Saudações cordiais de acordo aos fusos horários. Nós somos o Coletivo Internacional para a Abolição da Pedocriminalidade. Temos levado a cabo várias manifestações cá no Ocidente, nomeadamente na França e outros países, para denunciarmos os crimes muito violentos de tráfico e sacrifício de menores, crimes perpetrados pelos agentes de Estado camuflados de serviço de proteção de menores, mas na verdade são grupos organizados de crimes muito violentos. Tanto temos uma manifestação prevista para segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, à frente da sede da União Europeia, na Bruxelas, na Praça de Luxemburgo. Estou a interpelar a nossa comunidade que venham em massa para podermos denunciar alto e juntos, no sentido que esses crimes organizados sobre crianças e sobre família sejam, uma vez por todas, fugazes. Muito obrigado. Venham em massa, por favor. Muito obrigado. Bah, tant mieux alors, ouais. Moi j'ai. Voilà. Wir sind ein Kollektiv für die Abschaffung der Pädokriminalität. Wir kämpfen für die Kinder, die vergewaltigt und schlecht behandelt werden. Kommt bitte mit uns am 15. September nach Brüssel, 14 Uhr am
Luxemburger Platz. Dankeschön. Merci. Dankeschön. Donc voilà, venez nombreux pour les enfants, personne n'est à l'abri. Je pense que quand on parle d'enfants, nous sommes tous concernés, même si vous n'avez pas d'enfants. Merci. Voilà, merci à toi.